Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan di Facebook? Okey, selamat tengah hari. Hari ini 19 Januari 2021 insya-Allah. Seperti yang dijanjikan semalam, hari ini kita akan membuat sedikit review berkenaan dengan outlook yang dikeluarkan oleh beberapa investment bank yang terkemuka di dunia, di antaranya Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse, dan juga beberapa yang lain. Okay, so kita akan lihat apakah komen mereka terhadap pasaran ekonomi global, berkenaan dengan GDP growth, GDP growth untuk 2021 ini. So please share this video, supaya lebih ramai lagi dapat join kita sebelum kita bermula ni, untuk kita meriahkan lagi apakah berita baik yang akan dibawa oleh data ini kepada kita semua insya-Allah. Alright. So please click share button, supaya lebih ramai lagi dapat join kita. Sementara menunggu, di skrin saya dah share dia punya summary. So saya bagi dia punya summary lah. Kalau kita nak go through report mungkin tak sempat nak habis nanti. So kita ambil dia punya summary saja, dia punya gist daripada setiap this institution ni, supaya kita punya penerangan lebih ringkas. Alright. So untuk market Malaysia hari ini, so hijau, tapi peningkatan tidak banyak lah. Cuma dari segi counter juga, mostly masih counter yang rugi, mengatasi counter yang untung. Alright. Dan juga pasaran di Asia bercampur, campur-campur. Sekarang pukul 2.40. Pasaran di UK masih belum dibuka, while the rest di Asia mostly bercampur lah. Ada yang positif dan juga ada yang negatif untuk hari ini. Right. Okay, so kita moving forward kepada kita punya main agenda, untuk hari ini, iaitu summary of GDP growth. Kita akan go through one by one. Beberapa siapa yang stay tune dia akan dapat lebih lah. So ada beberapa lagi report yang kita boleh share bersama. So yang pertama ialah daripada Morgan Stanley. Apakah komen mereka? Yang pertama, three key factors will characterize the next stage of the V-shaped recovery. Number one, synchronized global growth and emerging market rebound and the return of inflation. So ini adalah apa yang report yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley. Morgan Stanley is one of the biggest investment bank kat dunia, ada HQ di United States. So mengikut pandangan mereka, outlook mereka untuk GDP growth akan the key yang saya suka ialah the rebound, emerging market rebound. So dia merefer kepada emerging market, di mana mungkin berlakunya rebounds kepada this emerging market. So emerging market ni ada banyak lah. So dia ada developed market, dia ada emerging market. So emerging market mostly kita fokus pada Asian country, Asia Pacific, Asia, dan juga beberapa negara yang dalam kategori emerging market. Developed market ni normally dia punya country dah established lah, dia punya growth dah susah sikit nak dapat growth, tapi dia punya stability tu dia ada. Itu untuk negara maju. So kita fokus ini ialah emerging market, dan return of inflation.
So before ni mungkin inflation at the negative, okay, mungkin pada paras yang rendah. So dengan berlaku recovery, okay, ekonomi, so inflation juga dijangkakan akan meningkat kembali lah. Okay, so inflation dan mengikut Stanley punya report, okay, dia punya global GDP growth estimated adalah sebanyak 6.4%. Okay, ini untuk global bukan any specific country, tapi dia referring kepada the whole world. Okay, bila kita gabungkan digabungkan menjadi global GDP, okay, dan estimation ni adalah 6.4%. Dengan tema 2021 ialah back to life, back to liquidity. Okay, so that is dia punya theme untuk 2021 daripada Morgan Stanley. Dengan jangkaan V-shape recovery. Okay, so V-shape recovery kita dah dapat lihat berlaku. Okay, sudah berlaku pun actually V-shape recovery ni. Selepas kejatuhan pada bulan Februari dan juga March. Okay, so dia cepat jadi rebound dan recovery. So dia berbentuk huruf V. V kalau nampak tu huruf V. Okay, so dia sharp drop dan juga kemudian dia sharp berlakunya recovery. So that is what we call as a V-shape. Okay, V-shape recovery. Dan market normally dia discount lebih awal lah. Okay, so that's why mungkin waktu tu business belum start untuk rolling. Okay, mungkin masih banyak yang masih dalam fasa quarantine. Tetapi market ni dia dah mungkin foresee beberapa keadaan. Biasanya market dah lihat keadaan 6 bulan ke depan dan sehingga setahun ke hadapan. Okay, so that's why kenapa kita nampak walaupun ekonomi belum nampak fully recovered, tetapi kita nampak pergerakan di dalam stock market telah berlaku lebih awal. Okay, so nampak kita boleh lihat since bulan March apabila dia bottom at the March end of the March sehinggalah hari ini dia telah membuat recovery because market dia dah discounted. Okay, dia dah consider all dia punya factors looking forward 6 months and ahead. Okay, so biasanya dia dah melihat kepada yang kehadapan. Okay, so itu yang pertama, report yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley. Okay, dan kemudian kita akan lihat bank yang kedua iaitu JP Morgan. Okay, so JP Morgan juga telah mengeluarkan dia punya own report untuk global GDP, which is okay, kalau kita baca dekat sini dia merefer kepada JP Morgan notes that optimism about 2021 global growth is building on the back of the news that vaccines are now being rolled out and permanently sever the link between the COVID-19 virus and mobility. Okay, so menurut kepada JP Morgan, okay, JP Morgan juga salah satu bank yang besar, investment bank yang besar di dunia. Dan juga dia ada bank, dia is a bank lah, bank dan dia ada investment arm dia. So JP Morgan melihat kepada vaksin, okay, menjadi hubung kait, okay, ataupun dia punya link between COVID-19 dan juga kita kembali kepada keadaan yang biasa, okay, norms yang prior to COVID, yang sebelum berlakunya COVID. Okay, so JP Morgan meletakkan global GDP growth, okay, demi estimation adalah pada 5.8%. Okay, so lebih rendah sedikit, rendah banyak juga, okay, berbanding Morgan Stanley, which is very optimist. Morgan Stanley is very optimist on the outlook, so they're putting at 6.4%. Okay, so I think the highest Morgan Stanley punya estimate. Okay, manakala JP Morgan meletakkan, okay, estimate GDP growth adalah pada 5.8%. Okay, dengan tema dia pada 2021 adalah the global economy will heal. Okay, so embrace the optimism. So dalam keadaan dia optimis tapi dia tidaklah begitu tinggi dia punya estimation seperti Morgan Stanley. Dan jika kita lihat secara average, most of the banks yang membuat estimation global growth adalah pada paras lebih kurang ranging from 4% to 5% lah. Okay, so kalau kita ambil estimate it's between 4 to 5%. Okay, dan yang ketiga Credit Suisse. Okay, so Credit Suisse also the one of the bank originated I think from France, if not mistaken. Okay, so dia awal buat kereta api dia link all kereta api ke dia punya neighbours country.
Okay, so sekarang dia adalah one of the biggest bank juga dekat dunia ni. Tetapi HQ I think dia dah move to US juga. Okay, so GDP to be well above. Okay, kita tengok apa yang Credit Suisse sebut. GDP to be well above trend on the back of the effective vaccine and supportive policies. Okay, the US dollar will continue to weaken. Inflation expectation continue to rise. Range-bound bond yield will not be allowed to rise meaningfully anywhere in the developed world, particularly in US, given that the Fed will cap any disruptive rise in the US bond yield. Okay, so apa yang Credit Suisse cuba katakan di sini adalah kita akan GDP growth dia akan berlegar, okay, di atas trend. Okay, so maknanya dia lebih daripada trend yang kebiasaan. Didukung benda ni didukung oleh vaksin, okay, so dia punya roll out of vaksin tu, dan juga supportive government punya policies. Okay, so government I think around the world very supportive dan juga very kita panggil apa ni, cepat dan juga tangkas untuk menangani isu COVID-19 ini, dan juga telah mengeluarkan banyak stimulus package, termasuk negara kita Malaysia dan juga di negara-negara lain is very supportive towards the crisis. Okay, so kita ada pandemic crisis dan juga kita ada economic crisis. So government memberikan stimulus, okay, lower the interest rate, they are giving a moratorium, okay. So this kind of policies is very supportive towards people, okay, dan juga towards the economy itself. So that's why Credit Suisse meletakkan comments dia seperti berikut, sebab benda tu dah berlaku dan juga vaksin is on the way. Okay, so vaksin dah beberapa country pun dah dapat dia punya vaksin Okay, dan juga the estimation was, okay, the US dollar will continue to weaken. Okay, so US dollar akan terus menurun. Okay, dan inflation expected to rise. Okay, sama juga dengan tadi Morgan Stanley juga mengatakan dia punya inflation akan meningkat. Okay, tapi bond yield okay, bond yield mungkin tidak akan meningkat, which is bond punya return not so attractive to investors. Okay, so when we are talking about asset classes, kita ada equities, okay, kita ada fixed income, okay, kita ada fixed income tu, kita ada bond, okay, kita ada money market, dan juga kita ada property as asset classes property, kita ada property tu masuk dalam real estate lah, real estate, kemudian kita ada gold dan kita ada crypto, right? So that is asset classes. So asset classes yang fixed income tu dia dah tak favor because of the yield, dia tak boleh, especially US bond yield, dia tak attractive lah. Okay, compare dengan prior to COVID dulu, dia mendapat satu permintaan dan juga dia punya yield is very attractive. Okay, sehingga kan short term punya bond tu, okay, boleh dapat lebih tinggi return compare dengan long term bond. So which is benda tu very tidaklah sihat sebenarnya. Okay, sebab macam mana orang yang masuk untuk bond yang sekejap dapat tinggi return compare dengan orang yang ada risiko meletakkan dia punya investment untuk long term bond. Okay, sepatutnya logically is siapa yang letak bond untuk long term, dia punya return should be higher lah, okay, compare dengan siapa yang place short term punya bond. Okay, so Credit Suisse punya jangkaan bagi global GDP growth, okay, adalah pada kadar 4.1%. Okay, so 4.1%. Okay, dengan tema 2021 adalah living forward. Okay, so dia dah melupakan fasa-fasa berlakunya krisis 2020. Okay, dan juga sekarang adalah masa untuk hidup ke hadapan. Alright, so that was the outlook daripada Credit Suisse. Now we moving on to Citigroup. Okay, so this is Citibank lah. Okay, Citibank punya outlook number one. Okay, what did they mention? Apa yang dia cakap? Okay, so signs of normalization of services, business investment, and trade are mixed. Monetary policies
policymakers will ensure via yield curve control that real rates remain materially negative until unemployment and medium-term inflation expectation normalize to at least pre-COVID levels. Okay, so Citibank juga menganggarkan, okay, dia juga menganggarkan akan berlaku inflation, inflation akan meningkat. Kemudian US dollar juga dijangka menurun juga. Okay, dia sama juga, dia berjangkakan US dollar akan menurun. Bond yield, okay, sorry, dia sebut yang pertama, services, okay, akan kembali kepada keadaan asal. Investment, business investment juga akan kembali kepada asal, dan juga dagangan, okay, so trade akan bercampur-campur. Kemudian Menteri Polisi, okay, dari segi yield tadi tu, okay, dia akan cuba kekang untuk dia meningkat dengan cara drastik, okay, so sama ada dari segi interest rate, okay, daripada segi bond yield return, okay, so sebelum employment kembali pre-COVID punya levels, so dia akan cap dia punya return tu, okay, supaya interest tak terlampau tinggi, okay. Kemudian especially on the interest punya yield interest rate punya level tu dia akan cuba untuk kawal, okay. So because of interest rate, kalau kita rendah, kita punya payment, okay, untuk kita punya mortgage, kita punya financing ke, kita punya apa-apa facilities dengan bank, kita dapat lower down dia punya cost lah, okay, when the interest rate environment, interest ataupun profit rate punya environment rendah. Alright, so that's why the Citibank sebut macam tu. Okay, so Citibank meletakkan global GDP growth, okay, adalah pada kadar 5%, okay, dengan tema the new economics, okay. The new economics, ekonomi ekonomi baru. Nampaknya Citibank cuba meniru Malaysia dengan dasar ekonomi baru. Okay, bukan. Tapi ini adalah new economic, maknanya zaman baru yang kita selepas berlakunya krisis yang besar. Okay, so itu apa cuba disampaikan oleh Citigroup. So how is it? Okay, so far macam mana kita punya outlook untuk GDP growth ni daripada 4 bank kita dah go through. Setakat ini 4 bank yang besar telah mengeluarkan dia punya comments dan juga GDP growth estimation. Okay, so ranging from 4.1% until 6.4%. Macam-campur. Tetapi apa yang boleh kita rangkulkan daripada 4 ni ialah mostly tentang recovery. Okay, so vaccine is on the way. So economy dalam proses recovery. Kalau kita lihat GDP growth juga ialah pada kadar yang positif. Okay, dan juga yang medium lah bagi saya. Dia tak terlampau tinggi sangat, tapi okay lah. Okay, 4.1 nanti 5% tu is kita nampak positive side lah, okay, untuk growth. Dan juga US dollar punya weakening, kemudian inflation rate, dan juga in term of fixed income, okay, so fixed income your return is going to be lower. Okay, right. So faham macam mana? Faham ke tak faham? Okay, kalau semua okey, kita sambung lagi. Okey, kita sambung dengan report yang seterusnya. Dia banyak sebenarnya. Saya saja mention 3 je. Tetapi sebenarnya kita ada lagi 5 sebenarnya. Okey, dia baru keluar sikit je. Alright, so we continue with sambungannya. Okay, so daripada UBS. Okay, so daripada UBS, apa yang di mention dekat sini, UBS, dia punya komen adalah start to shift back to pre-pandemic norms while simultaneously accelerating forward into the post-pandemic future.
In 2021, we expect interest rate to remain low and fiscal spending to stay high. We believe this combination will prove supportive of equities and credit and contribute to a weaker US dollar. Sama juga So, lebih kurang sama juga apa dia punya outlook daripada UBS dengan JP Morgan, dengan Morgan Stanley juga Citibank sebelum ni. Iaitu dia menyebutkan US dollar dijangkakan akan weakening, kemudian interest rate will remain low, that's fiscal spending to stay high. Ni yang lain lah, fiscal spending akan stay high. Orang tak mention, tapi sebenarnya indirectly itulah dia. Sebab kita lihat US Biden hari tu dah umumkan dia punya stimulus package sebanyak 1.9 trilion US dollar. 1.9 US trilion US dollar is a huge the convert kita dalam 4 is around 8 trillion kita punya budget dari tu baru 300 billion billion, dia punya trillion 8 trillion ringgit punya stimulus package. So they need somewhere to spend this. Some countries need to supply them for the demands. So that is a clue. Mana kita nak cari, ke mana duit ni akan flow. Alright, so we looking at dilihat daripada UBS juga sebut tadi combination yang tadi tu semua daripada interest rate yang rendah, US weakening, dan juga physical spending akan memberikan supportive kepada equities. So equities akan mendapat tempat. Sebab low, antaranya disebabkan oleh low interest rate punya environment yang akan memberikan pulangan rendah kepada fixed income, especially kepada bond, money market, fixed deposit, dan sebagainya. So all fixed income punya asset classes akan affected because of the interest rate merendah. UBS punya estimation untuk global GDP growth adalah pada 6.1%. Masih 6 juga. Tapi tak setinggi Morgan Stanley tadi. Morgan Stanley tak 6.4 tadi. Kemudian kalau kita lihat tema ni panjang sikit di sini punya UBS ni. A year of renewal, renewed growth, expansive fiscal and monetary policies, and fresh political leadership mean we should also expect new market leadership in 2021. Itu ulasan UBS. Dia mengatakan pembaharuan kepada growth, fiscal deficit yang expensive, of course lah, almost 2 trillion 2 trillion US dollar punya fiscal, dan juga fresh political leadership, which is Biden, yang telah menang presidency election menggantikan Donald Trump. So kita lihat bagaimana dia punya policies, tapi kalau kita dapat perhatikan, kita boleh anggarkanlah apa yang Biden akan cuba buat untuk dia punya terms during presidency punya terms. So that is UBS punya comment. So moving on to the next, which is the Goldman Sachs. Goldman Sachs mengatakan we are above consensus in major economies in 2021 and everywhere in 2022. Our optimism reflects the view that widespread immunization next year, accommodative monetary and fiscal policy, and limited scaring effect will support a continued recovery in economic activity through a recent rise in virus cases is likely to trigger a period of softer growth this winter. So itu komen daripada Goldman Sachs. Goldman Sachs mengatakan mereka optimis dengan ekonomi pada 2021. Sebab itu kalau kita lihat dia punya estimate juga agak tinggi, which is 6.0% untuk global GDP growth. Mereka meletakkan 6%
dengan tema V V represent vaccine shape recovery. Okay. Um, So V shape kita dah nampak. So apa yang cuba dikatakan adalah V shape tu dia akan continue. Okay, continue untuk meneruskan dia punya V shape. V shape tu bila dia dah recover dia ada satu lagi pasar dekat atas So dia punya deep atau bottom tu dia boleh go until dia punya double dia punya high. So it's a V ataupun V tu represent vaccine V shape. Normally people call for V shape tapi dia government side mengatakan vaccine shape recovery. Okay. Sama lah dia punya nama Vaccine tu V tu dijadikan kepada vaccine. Okay, so vaccine recovery. Alright, so moving on to nombor berapa? 6 dah. Okay. From Nomura. Okay, Nomura juga antara yang besar berasal dari Japan Nomura. Yang lain tadi mostly is US lah. This one is Japan punya company. In 2021, investors will likely focus on an eventual 2022 renormalization driven by potentially even better vaccines to help contain the spread of the virus. A Biden victory is a good outcome for Asian equities. It reduces the risk premium attached to equity. Okay, so Nomura mengatakan, okay, Biden punya kemenangan tu ialah salah satu faktor yang positif untuk equity, pasaran equity di Asia. Okay, mungkin bias sebab dia berasal dari Asia juga. Tapi itu pandangan outlook dia, okay, dengan Biden dan juga dengan vaksin punya rollout, penemuan vaksin ni, maka dia mengatakan adalah satu yang baik, okay, dan especially kepada Asia. Itu yang penting dia punya komen dalam tu. Okay, kita lihat dia punya global GDP growth estimation daripada Nomura adalah 5.7%. 5.7%. Dengan tema 2021 outlook, it is more about 2022. So they are looking at far more than 2021. Okay, dia bukan sekadar tengok pada 2021, tapi dia melihat kepada apa yang akan berlaku pada 2022. Ini lagi dahsyat dia punya discounted tu dia ada looking forward at the 2022. Normally for investor, of course kita looking at long term. Okay, bila kita buat long term punya estimate ataupun projection tu, kita kena lihat ke depan lah. Okay, so kita jangan tengok kepada small cycles, noises yang temporary ni. So untuk invest, that's why kita kena forecast, okay, untuk next year, okay, mungkin 6 months, 1 year, and then 18 months and 24 months, what is going to happen, and then how we kita plan kita punya asset accumulation, kita punya asset allocation kita, macam mana kita nak predict that one. Okay, so maybe before this, bila market crash, people move the assets daripada equities kepada most stable which is mungkin masuk pada fixed income, okay, mungkin juga dia pun masuk dekat gold, okay, dia tempat yang, that's why kita nampak spike, okay, di dalam gold punya prices because of demand yang banyak, okay. But looking at dia punya sentiment, okay, sekarang ni bila this bank ni mengeluarkan dia punya comments, melihat kepada asset allocation, most likely, okay, going to be dia punya weightage berat kepada equity, okay, because of recovery dan sebagainya. Maka asset kelas yang sebelum ni dia akan move, okay, most potentially dia akan move back pada equity. Before this, sebelum COVID dia ada jalan equity, tapi bila COVID tu dia transfer to the fixed income, okay, dalam gold ke, dalam bond ke, okay, dalam tempat yang secure atau dipanggil safe haven punya environment, okay. Kemudian bila dah recover, so that is where they are moving back dia punya big chunk daripada portfolio tu kepada equity market. So bila berlaku sedemikian, of course equity market ni harga tu, okay, dia akan dipengaruhi oleh supply and demand. So let's say ada demand yang banyak minta, okay, nak beli saham tu, maka dia akan push the prices to go up, okay. That is in simple terminology lah, bagaimana pasaran saham tu boleh melonjak naik, okay, because of ramai orang nak beli. So when they are back into the market, okay, so dia akan push the equity market into
a new level. Okay. So itu antara beberapa bank di overseas tentang komen mereka, okay, dan juga outlook mereka berkenaan 2021. Mari kita lihat, okay, kepada Malaysia pula. Dua bank yang terkemuka di Malaysia. Okay, yang pertama ialah Maybank, yang kedua ialah CIMB. Yang ini kita summary on Malaysia punya GDP growth lah. Okay, tadi kita tengok pada global GDP growth. So sekarang kita fokus on Malaysia GDP growth. Okay, so yang pertama Maybank, apakah komen dia? So Maybank menyebut GDP growth outlook depends on pandemic, politics, okay, and policy. Okay, the stimulus package will help earnings outlook for the economy as a whole, and more specifically sectors such as construction. Okay, so Maybank menyebut ada tiga faktor yang akan mempengaruhi 2021 bagi negara Malaysia. Pertama adalah pandemik, kedua adalah politik. Dan yang ketiga adalah polisi. Dan polisi dia adalah very konservatif. Okay. So yang lain tadi mungkin sebut pasal Biden pun satu je lah leadership yang bank-bank lain tak sebut. Tapi kat Malaysia politik tu antara faktor yang besar mempengaruhi GDP growth kita. Okay. Dan juga Maybank menyebut sektor, okay, stimulus package of course dia akan affect pada construction sectors. Okay, so ni apa Maybank punya komen lah bukan saya punya komen lah. Okay, so tu pulang kepada anda nak interpret macam mana. Dan Malaysia GDP growth estimate at 5.1%. Okay, so 5.1%. Kemudian kalau kita lihat kepada CIMB, okay, so CIMB growth domestic product GDP forecast on the back of fiscal and monetary stimulus tailwinds. Okay. Estimates daripada CIMB 6.5% sehingga 7.5%. Okay. I'm not sure why they're putting at dia punya estimate to that level. Okay, so 7.5%. It's quite high lah. I think my opinion is quite high. 7.5, but 5.5 or 4% to 5% should be apa angka yang kita boleh jangkakan jugalah. Okay. But 7.5 kita lihat nanti macam mana. But this numbers normally kita akan revise lah. Okay, bank dah akan revise every quarter lah. Mungkin first quarter, second quarter, third quarter tu dia akan ada nama-nama beza. Tapi this mostly during the first quarter that's the figure. Okay, dengan keadaan pandemik yang sekarang, politik yang sekarang dan polisi yang sekarang, this is the estimate. Okay, tapi kalau berlaku perubahan, okay, mungkin second quarter pandemik situasi mungkin dah lain, politik dah lain, polisi of course dia akan berbeza. So waktu tu dia akan berlakunya perubahan estimate tu lah. Okay, dia punya GDP growth tu dia akan revise accordingly. So as for now this is dia punya estimate saja. Okay, so I think that's all untuk kita punya outlook for today. Okay, so kita dah go through tadi Maybank, okay, CIMB, kemudian Nomura, Goldman Sachs, UBS, Citi, Credit Suisse, JP Morgan dan juga Morgan Stanley outlook. Okay, so I hope you guys stay safe and stay healthy. Semoga dijauhkan daripada wabak pandemik COVID-19 ni, dan sama-sama kita doakan mereka yang dijakiti oleh COVID itu segera sembuh dan wabak ini diangkat oleh Allah SWT, okay, daripada muka bumi ini, dan kita semua dapat kembali hidup seperti biasa secara aman, insya-Allah. Okay, so kita jumpa lagi di waktu yang akan datang, insya-Allah. Okay, kita cuba cari masa untuk kita sama-sama belajar lagi ni MCO, so kita banyakkan belajar lah. Okay, di samping ada free time macam ni. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.